زونل چیئرمین ملک زاہد کی ریٹائرمنٹ پر فرسٹ سرکل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی چیف لیسکو رمضان بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ ہائیڈرو یونین کے سربراہ خورشید خان، ایس سی سیکنڈ سرکل جمشید زمان، ایکسین ربیار، ایکسین نعمان بھٹی اور چیئرمین گلشن راوی ملک اسد بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر چیف لیسکو رمضان بٹ نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ مینو کافی احساس ہے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اور ہوں سانو بھی کھانا پینا چاہیے بجائے اس سے کہ ہلے بھی گلاں باتاں چلتی رہن، کیونکہ مینو آرڈر ہے کہ میں 22 سے آگے کوئی گل بات کرنی ہے تو پھر پنجابی ٹھیک ہے یا پھر اردو؟ چلو گزارش ہے کہ میں فرسٹ سرکل سیکنڈ سرکل سارے سرکلوں کے ڈیوٹی کی ہے ایز ایس پی او، ایز ایکسین اور ایز ایس سی، لیکن میرے سمجھ نہیں آتی کہ فرسٹ سرکل کا کلچر تو ماحول ایک کیوں ڈفرینٹ ہے۔ آج ہی میں بات کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جب میں ادھر کوٹ عبد المالک میں ایس پی او تھا، 2.5 سال کے بعد یہاں سے جب میری ٹرانسفر ہوئی تو میرے کولیگ اور اس کے بعد چونکہ یہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی ہماری آفیسرز کے درمیان، تو اس وجہ سے تو میں اتنا خوش نہیں تھا۔ اینی وے آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے فیئر ویل کے لیے بلایا، یہ دوساکو چوک میں وہاں اسی طرح سے حال تھا، شادی حال، تو سارے لوگ آپ وہاں موجود تھے۔ دوپہر کا ٹائم، کافی گرمی، تو میں بڑا بد دل تھا، میں گوم کی کیفیت تھی کہ میں جاؤں نہ جاؤں، ڈپریس تھا۔ لیکن جب میں وہاں ہال کے اندر داخل ہوا تو اتنی زیادہ فلاورنگ، یہ پھول اتنے زیادہ نشاور کیے گئے، اتنے زیادہ کہ وہ میری زندگی کا آج تب سے لے کے آج تک اتنا زبردست فیئر ویل میں نے آج تک اپنی یا کسی کی نہیں دیکھی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ طارق صدیقی صاحب جب اسٹیج پہ آئے، انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جب میں بھی یہاں سے ریٹائر ٹرانسفر ہوں تو میری بھی فیئر ویل جو ہے کم از کم اس طرح سے نہیں تو بے شک کم کر دیں، لیکن اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہلو، تو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوں کہ لیسکو میں ساتھ ہے، ایک ہی لیسکو ہے، لیکن یہ فرسٹ سرکل کا یہ ملک زاہد صاحب جب کبھی ان کو ٹائم ملے گا تو یہ مجھے ضرور بریف کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ آپ لوگ محبت زیادہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کلچر ہے، اور کیا وجہ ہے آپ کے؟ ہاں، اگر آپ لیڈر کی بات کریں ملک زاہد، کیا کہنا ہے یار اس بندے کو؟ جب بھی اس کو میں نے دیکھا، جب بھی ملا ہے، میں نے آج تک اس کو کبھی پریشان نہیں دیکھا اور اسمائل فیس کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سکینت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک بندہ جو لیبر لیڈر ہے، 24 گھنٹے اس کو مسئلے مسائل اس نے کام کروانے ہیں، گھسی پھٹی کڑوی سختی سب کچھ سننا ہے، لیکن اس کے باوجود ود اسمائلنگ فیس، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی سکینت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ اچھا، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں پلیز سی بات کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کے سامنے۔ ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ لیسکو میں
میں رمضان بٹ آپ اینی باڈی جو بھی زید بکر جو بھی ہیں سارے کے سارے لیسکو کے ساتھ ملازم ہیں, ہم سب ملازم ہیں. محمد رمضان بٹ صاحب, محمد رمضان بٹ صاحب. اٹ از کرسٹل کلیئر, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کوئی لائن مین کا کنٹریکٹ ہے, کوئی لائن سپرڈنٹ کا ہے, کوئی ایس ٹی او کا ہے, کوئی ایکشن کا ہے, اب میں چیف ایگزیکٹو ہوں, کوئی دربار جو بھی ہے جس پوزیشن میں بھی ہیں, یہ سارے کے سارے ہم لوگ جو ہیں لیسکو کے امپلائی ہیں اور ہماری اونرشپ, ہمارا تعلق لیسکو کے ساتھ. زونل چیئرمین ملک زاہد کی ریٹائرمنٹ پر فرسٹ سرکل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مہمان خصوصی چیف لیسکو رمضان بٹ تھے. اور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیف لیسکو رمضان بٹ نے کہا کہ میرے دفتر کے دروازے ہر عام و خاص کے لیے کھلے ہیں. مزید جانتے ہیں نواز بھٹی سے. جی بالکل, ہمارے چیف لیسکو صاحب جو ہے رمضان بٹ صاحب نے پنجابی میں تقریر کی ہے اور میں بھی پنجابی بولاں گا. میں اس وقت موجود ہوں فرسٹ سرکل جہاں پر ملک زاہد زونل چیئرمین جو تھے, آج اس کی جو ریٹائرمنٹ ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آج الوداعیہ تقریب کا آج اہتمام بھی کیا گیا اور اس میں مہمان خصوصی چیف لیسکو جو ہیں رمضان بٹ صاحب ہیں. اور مجھے یوں نہیں لگ رہا, باخدا میں نے پہلی مرتبہ ایک ایسا آفیسر, ایک ایسا چیف لیسکو دیکھا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ان میں سے ہیں اور یہ ان میں سے ہیں. مطلب نہیں لگا کہ یہ چیف لیسکو صاحب ایسے ہنس کے بات کر رہے تھے, ایسے بھائی بن کے یار بن کے بات کر رہے تھے. بہت اچھا لگا کہ انہوں نے آج ایک ورکر کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کیا, یہ بھی بہت اچھی بات تھی. رمضان بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہے, مزید بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بڑی سیٹ سے نوازا. سیکنڈ, دوسری آپ کو مبارک یہ ہو کہ آپ نے ایک مزدور کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا, اس میں آپ شریک ہوئے. سوال جواب تو ہم کرتے رہیں گے. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ میں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ کوئی بھی انجینئرز جو ہے وہ میرے دروازے کی نوک دستک نہیں دے گا. سر دوسرا پلیز آرڈر ابھی جاری کریں کہ آپ تمام صحافیوں کے لیے بھی آپ اپنے دروازے کھلے رکھیں گے, چونکہ صحافی بھی آپ کی آواز ہیں, صحافی آپ کا میسج ہے, صحافی آپ کی سوچ ہے اور دن رات آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اور تیسرا سر آپ یہ بتائیے گا, جو یہ چیئرمین صاحب ہیں آپ کے دوست بھی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا میسج کریں گے. اور سیکنڈ, اس کے بعد جو دوسرا چیئرمین آئے گا اس کے بارے میں کیا میسج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں برادر, بات بڑی سمپل سی ہے کہ میڈیا پرسن آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ فیس ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے, آپ لوگوں نے ہمیں اگر کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ پبلک میں بھی رہتے ہیں, آپ پبلک کو بھی سنتے ہیں, سب لوگوں سے ملتے ہیں, تو آپ جس طرح سے بہتر انداز میں ہمیں بتا سکتے ہیں پبلک کے پرابلمز, آپ سے زیادہ کون بتا سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو میڈیا مین ہیں ان کو میں الاؤ نہیں کروں گا, بلکہ میں نے تو اپنے پی آر او صاحب کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بلائیں, ہم ایک چائے کا کپ پئیں گے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور اس کے بعد ان سے گائیڈنس رہنمائی لیں گے اور پوچھیں گے کہ بتائیں کہ پبلک کے معاملات مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا آپ سمجھتے ہیں, اور آپ سے انشاءاللہ ٹو وے کمیونیکیشن کریں گے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ اچھا سر, دوسرا میسج میرا آپ سے, بند نہیں ہوگا اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے. دوسرا میسج میرا آپ سے یہ ہے کہ 15 روز ہم آپ کو آپ کی اس نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے ہم آپ کو ڈسکس کرتے رہے, چونکہ ہم لوگ بیٹ رپورٹر ہیں, آپ جاتے ہیں انجینئرز کے پاس جاتے ہیں, تو ہر بندہ یہ پوچھتا تھا کہ پٹ صاحب سیکنڈ جو چیف لیسکو آ رہا ہے کون آ رہا ہے. یہ باخدا میں یہ سچ بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور نیوز کے ساتھ میں ہوں میں نظارہ رخ کرتے ہیں خبروں کا. تلاشی گمشدہ ذہنی توازن سے محروم خاتون کی بازیابی پر 1 لاکھ روپے انعام. ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا کی رہائشی ایک ذہنی طور پر معذور خاتون عائشہ کلثوم ڈاکٹر محمد یوسف جو کہ اوکاڑا میں مقیم ہیں کچھ روز سے لاپتہ ہیں. خاتون کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. اوکاڑا کی رہائشی ایک ذہنی طور پر معذور خاتون عائشہ کلثوم دختر محمد یوسف جو کہ 4/3 ایل اوکاڑا میں مقیم ہیں کچھ روز سے لاپتہ ہیں. خاتون کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. اہل خانہ نے عوام سے اپیل کی ہے اگر کوئی شخص خاتون کے بارے میں معلومات فراہم کرے یا ان کی بازیابی میں مدد دے تو اسے نقد انعام 1 لاکھ روپے دیا جائے گا. شناختی علامت سر کے بال گردن تک کٹے ہوئے ہیں. رابطہ نمبر کے لیے 0308 5565
8502 0309 6985 786 03265180 आवाम से अपील है इंसानी हमदर्दी के तहत इस इतला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खातून को जल्द अज जल्द इनके अहले खाना तक पहुँचाया जा सके। हैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे हैरपुर लाला नसीम मुगल से। हैरपुर ज़िला दादू में मेहर के करीब कत्ल किए जाने वाले 3 अफराद की लाशें हैरपुर लाई गई। वर्षा अपने प्यारों की लाशें देखकर सदमे में निडाल हो गए। आबाई कब्रिस्तान बहार शाह में तदफीन हुई। ज़िला दादू में मेहर के करीब गोट सरवर आबदार में गुज़िश्ता रोज़ जतोई और मेराली बरादरी के दरमियान तसादम हुआ था, जिसके नतीजे में कत्ल किए जाने वाले 3 अफराद की लाशें हैरपुर लाई गई। वर्षा अपने प्यारों की लाशें देखकर सदमे में निडाल हो गए। हैरपुर की मेराली बरादरी के 3 अफराद अली अकबर मिराली, एहतियार अहमद मिराली और माजिद अली मिराली जतोई बरादरी के पास मेहमान बनकर गोट सरवर आबदार गए थे, जहां किसी मामूली बात पर इत्तिशाल फैला और गोलियां चली, जिसके नतीजे में जतोई बरादरी के अफराद खालिद जतोई के पास मेहमान बनकर जाने वाले हैरपुर के 3 अफराद को मुलजमान खालिद जतोई, मंसूर जतोई, एहसन जतोई, कयूम जतोई ने गोलियों से भून डाला। बादशाह गोट सरवर आबदार में मारे जाने वाले 3 अफराद की लाशें हैरपुर लाई गई। मारे जाने वालों में माजिद अली और अकबर अली शादीशुदा थे, जबकि एहतियार अली गैर शादीशुदा था। वर्षा की बीवियों की लाशें देखकर सदमे में निडाल और मातमज़दा हो गई। मकतूल के वर्षा दाऊद अली, मकतूल अकबर अली, बेवा मसमात लतीफ़ा और मकतूल माजिद की बेवा रिमशा ने IG सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर सिंध से मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्वस खालिद, मंसूर जतोई, एहसन जतोई, कयूम जतोई को गिरफ्तार करके इनको सरेआम फांसी दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बादशाह 3 अफराद को आबाई कब्रिस्तान बहार शाह में सुपुर्द हक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान थाना कोट समाबा पुलिस चौकी तरंडा स्वाई खान पुलिस ने गुमशुदा नौजवान को ढूंढ कर वालिद के सपुर्द कर दिया। शहरी का इजहार तशक्कुर। तफसील के मुताबिक जमान नामी शहरी ने पुलिस 15 पर एमरजेंसी इतला दी कि इसका बेटा साकिब, जिसे वो कल मदरसे छोड़कर आया था, आज मदरसे से कॉल आई है कि वो मदरसे ना पहुंचा है, जिसकी वजह से अहले खाना को तशवीश लाहक है, जिस पर SHO सजाद चीमा, ASI निसार चीमा और दीगर एहलकारों के हमरा फौरी मौके पर पहुंचकर और कार्रवाई का आगाज करते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी, जिसमें CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल करते हुए साकिब को ढूंढकर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए इसे इसके वालिद सपुर्द कर दिया, जिस पर शहरी ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। रहीम यार खान खानपुर अड्डे वाला मेन शाहरा की तमीर में ताहीर ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता 3 माह से काम जारी है, लेकिन सिट्टे की वजह से अभी तक सड़क की मुकम्मल तामीर नहीं हो सकी। रहीम यार खान खानपुर अड्डे वाली सड़क की तामीर में ताहीर की वजह से न सिर्फ सफरी मुश्किलात बढ़ गई हैं, बल्कि गटर लाइन्स में मुनासिब निकासी का निज़ाम न होने की वजह से सड़क पर गंदा पानी जमा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से रास्ता अक्सर ब्लॉक रहता है, जिससे रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। इसके अलावा धूल मिट्टी की भरमार की वजह से सांस की बीमारियां और दीगर सेहत के मसाइल तेजी से फैल रहे हैं, जिससे शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई है। शहरियों का कहना है कि यह सड़क रोजमर्रा की जरूरियात के लिए इंतहाई अहमियत रखती है और इसकी हालत को बेहतर बनाना शहरियों की बुनियादी जरूरत है। शहरियों का DC रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज से मुतालबा है कि इस सड़क की तमीर में मजीद ताहीर ना कराई जाए और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए, ताकि अवाम की मुश्किलात का खात्मा हो सके और सेहत के मसाइल में कमी आ सके। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो में जमात इस्लामी की जानब से फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम पे होने वाले जुल्म और दरिया से निकालने वाले किनारों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, सिविल सोसाइटी, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर रैली को खिताब करते हुए जमात इस्लामी ज़िला बदीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल करीम बुलेदी, मोहम्मद हनीफ सोमरो, तारक महमूद आराई, मुफ्ती गुलाम कादर पठान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जानब से जो फ़लस्तीन की अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में मुसलसल दहशतगर्दी की जा रही है, हर रोज़ लाशें दी जा रही हैं, लेकिन जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो सब खामोश हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म को फौरी तौर पर बंद करके फ़लस्तीन की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जमात इस्लामी के 100वें कारकुनान इसराइल की जरहियत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की।
सादों के ऑटोमोली फ़लस्तीन के हक में रैली का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादों की मस्जिद खत्म नबूवत से फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों शुरका ने शिरकत की। रैली में बच्चों, बूढ़ों और बड़ों ने फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली में शरीक उलमा इकराम ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमले करके फ़लस्तीनी गज़ा में मासूम बच्चों और शहरों के खून से सुर्ख कर दिया। नाहक खून बहाने और फ़लस्तीन की सरजमीन पर जुल्म किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पूरे पाकिस्तान में हमें इसराइल प्रोडक्ट का बायकॉट करना होगा। हमें इनकी मसनूआत का बायकॉट करके इसराइल को कमज़ोर करें। फ़लस्तीन में हमारे जहादी पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी और इसराइल पूरी दुनिया में जलील होगा। रैली में फ़लस्तीन के हक में दुआएं भी की गई। रैली का एहतमाम GT रोड सादोकी पर हुआ। हैरपुर नाथन शाह से हम खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह में बदअमनी की आग बेकाबू, शहरियों का थाने के आगे धरना। शहरियों ने हाथों में बैनर्स उठाए अलमदार चौक से पैदल मार्च करके थाने के मेन गेट पर धरना दे दिया। SHO दादू और SHO KN शाह हटाओ के नारेबाजी एहतजाजी धरना 2 घंटों तक जारी रहा। धरने में सियासी, समाजी, मजहबी जमातों और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं भी शरीक हुए। हैरपुर नाथन शाह समेत जिला भर में बदअमनी की आग भड़क उठी है। आए रोज वारदातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज हैरपुर नाथन शाह में 4 वारदातें हुई, जिसमें एक नौजवान कत्ल हो गया। आए रोज वारदातें होती रहती हैं, जबकि पुलिस मंजर आम से गायब है। नारंग मंडी मुस्तफ़ाई तहरीक नारंग के ज़ेर एहतमाम लब्बैक या अक्सार रैली का इनेकाद किया गया। सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमात समेत तमाम मकतबा फ़िक्र की भरपूर शिरकत। रैली से शुरका का पुरजोश खिताब। मुस्तफ़ाई तहरीक नारंग के ज़ेर एहतमाम लब्बैक या अक्सार रैली का इनेकाद किया गया। रैली मरकज़ी जामिया मस्जिद नूरानी से शुरू हुई और अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई रैली स्टेशन नारंग पर एहतमाम पजीर हुई। मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमात, अमन कमेटी, अंजमन शहरियाँ, मरकज़ी अंजमन ताजरान नारंग, अंजमन ताजरान सदर बाजार, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर अमरीका, इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। शुरका का हिताब करते हुए कहना था कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम पर जारी बमबारी की वजह से आलम इस्लाम पर जहाद फ़र्ज हो गया है और इसके साथ इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट का ऐलान किया गया और साथ ही ऐलान किया गया अगर हमारी गवर्नमेंट भी जहाद का ऐलान करे, इंशाअल्लाह हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। रैली में शुरका का जोशो खरोश काबिल दीद। आखिर में अमरीका, इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका और इसराइल का जो यार है गद्दार है के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ खरूनाबाद में रैली। हमारे नुमाइंदे हुसूसी अलारका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक खरूनाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली बल्दिया खरूनाबाद से शुरू होकर मेन फवारा चौक में जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। रैली में मरूफ आलम दीन पीर सैयद अहमद कमाल शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन, पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, जमीयत तुलबा इस्लाम के मरकज़ी कन्वीनर मलिक मोहम्मद अवैस, मियाँ अब्दुल वाहिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हाजी शेख गुलजार अहमद, मौलाना अब्दुल रऊफ ने हुसूसी शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए सैयद अहमद कमाल शाह ने कहा कि इसराइली मसनूआत का बायकॉट जहाद भी है, इसलिए इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट किया जाए। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि हमारे ज़िम्मे है कि असम्बलियों और मीडिया पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मज़ालिम की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम उम्मा की इस्लाम से दूरी है। अगर हम अपने अकाबर की विरासत जहाद को संभाल कर रखते तो आज फ़लस्तीनियों को ये दिन ना देखने पड़ते। शुरका ने इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी की। रैली में खरूनाबाद सिविल सोसाइटी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर मौलाना कमाल शाह ने फ़लस्तीनियों के लिए हुसूसी दुआ कराई। इस मौका पर जमीयत तुलबा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी कन्वीनर मलिक मोहम्मद अवैस ने ऑन न्यूज़ से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल इस्लामाबाद में तमाम मसालक के उलमा का इज्तिमा हुआ था, कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि पूरे मुल्क में अवामुन्नास निकले, लोग निकले और फ़लस्तीन की साथ यकी करें। तो आज तमाम मसालक, तमाम मकासद फ़िक्र के लोग हुस्नाबाद की धरती से निकले। सिविल सोसाइटी के तमाम जमातों के लोग बिला तफरीक निकले, इकट्ठे निकले। अभी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हुस्नाबाद के अकाबरीन जनाब कारी गुलाम रसूल साहब, मौलाना असलम फरीदी साहब, मौलाना तबरेज़ साहब और दीगर अकाबरीन कारी जमात साहब मौजूद हैं।
तो अभी हमने एहतजाज किया और ये मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन के लिए जो है वो हुकूमत की सतह पे आवाज़ उठाई जाए और हुकूमत जो है उनके साथ जो है वो करे। और हमने ये भी मुतालबा किया है कि चूँकि हमारे अहमदाबाद के MP भी तशरीफ़ लाए थे, तो हमने उनसे ये मुतालबा किया क्योंकि आप दीवानों के अंदर मौजूद हैं तो आप सूबाई असम्बली में भी इसके लिए आवाज़ उठाएँ, स्पेशली अहमदाबाद की तरफ से, और कौमी असम्बली में भी आप लोग आपकी जमात आवाज़ उठाएँ, क्योंकि आप जो है हमारे नुमाइंदे, आप आवाज़ उठाएँगे तो वह है कि आप अहमदाबाद की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। तो जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे MNA MPA तो इंशाल्लाह इससे हमारे इदारों पे भी दबाव बढ़ेगा और इंशाल्लाह वो फ़लस्तीनियों के साथ जो है वो तावन करेंगे। उसके साथ साथ अवाम उन्नास से भी हमने ये काले की मंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां अहलियाने काले की मंडी की जानब से फ़लस्तीन के हक में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरा ने सरों पर फ़लस्तीन के झंडे बांध रखे थे। काले की मंडी बुटा रोड से फ़लस्तीन के हक में अहलियाने काले की मंडी की तरफ से एक रैली के इनेकाद किया गया। रैली में नौजवानों समेत तमाम उम्र और मकतबा खाई फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली बुटा रोड से शुरू होकर डारियांवाला बाजार से होकर पार्क ग्राउंड पहुंची। रैली के शुरा ने सरों पर फ़लस्तीन के झंडे बांध रखे थे। रैली में तराने और फ़लस्तीन के हक में खूब नारेबाजी की गई और मुख्तलिफ जगहों पर इसराइल मसनूआत के बाइकाट पर तकारीर करते हुए लोगों को आगाह किया गया कि कौन कौन सी मसनूआत इसराइली हैं। रैली के मुकर्रीन ने कहा कि अगर दुकानदार तावन नहीं करेंगे तो फिर इन दुकानदारों का भी बाइकाट किया जाएगा जो इसराइली मसनूआत को फरोख्त करेंगे। रैली में पुलिस थाना काले के जवानों समेत स्पेशल ब्रांच और दीगर एजेंसीज के जवान भी मौजूद थे। रिपोर्ट DM लिशारी। मीरपुर मथैलो म्यूनसिपल अमली के नाहले की वजह से मीरपुर मथैलो की गलियों में गटरों के गंदे पानी शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने DC गोडकी से कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। ओकाड़ा थाना चूचक की खदूद इस्लामपुरा में पुलिस मुकाबला। पुलिस ने मंशियात फरोशों के गिरफ्तारी के लिए रेड किया। पुलिस को देखते ही मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओकाड़ा पुलिस की हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग। ओकाड़ा एक मंशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक मंशियात फरोश की शनाख्त यासीन उर्फ सीनू कमानिया के नाम से हुई। ओकाड़ा एक पंप एक्शन समेत 3 किलो मंशियात और दीगर असला बरामद। यासीन मंशियात फरोशी और डिकेटी के मतअद्दद संगीन जराइम में रिकॉर्ड होल्डर भी था। साथी रियाज अहमद को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुकाबले के दौरान कांस्टेबल बू अली कादरी जख्मी हुआ। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जहलम महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई। अड़ियाल के 3 बच्चे मुलजमान से बरामद। एक मुलजम जाहद नवाज को महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले ने हिरासत में ले लिया, जबकि 2 मुलजमान मसल्ला गैर कानूनी असला 30 बोर पिस्टल मुलाजमीन पर तान लिया। फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए 2 मुलजमान बशारत और असद पहाड़ी एरिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुलजमान पर अड़ियाल के बच्चे चोरी पकड़ने और कार्य सरकार में मुदाखलत के 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि महकमा वर्ल्ड लाइफ के अमला ने हिरासत में लिए एक मुलजम जाहद को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजम जाहद को 14 रोज के लिए जुडिशियल करके जेल भेजने का हुक्म दिया। बहावलपुर से सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पुलिस के नौजवान मेहनती और खुश अखलाक पुलिस ऑफिसर SHO थाना अब्बास नगर मोहम्मद वीर को इनकी शानदार पेशावराना खिदमात के अतराफ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान काबिलियती शील्ड से नवाजा गया। ये शील्ड बहावलपुर पुलिस के कप्तान जनाब असद सरफराज खान की जानब से पेश की गई। इस मौका पर पुलिस अफसरान, शहरी नुमाइंदे, ताजरान और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने SHO मोहम्मद वीर की खिदमात को सराहा और इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद वीर ने न सिर्फ कानून नाफज करने में भरपूर किरदार अदा किया, बल्कि अवाम के साथ खुश अखलाकी, इंसाफ पसंदी और फौरी रिस्पांस के हवाले से भी अपनी पहचान बनाई। अहले इलाका का कहना था कि ऐसे अफसरान पुलिस के इदारे की नेक नामी का बायस बनते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि SHO मोहम्मद वीर मुस्तकबिल में भी अपनी पेशा वराना सलाहियतों से बहावलपुर पुलिस का नाम मजीद रोशन करेंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर की तरफ से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट बार बहावलपुर से फरीद गेट बहावलपुर तक रैली निकाली गई। क़यादत मलक आमर चन्नड़ एडवोकेट सदर डिस्ट्रिक्ट बार बहावलपुर ने की, जिसमें वकला मलक इसहाक एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, उमर महमूद एडवोकेट साबिका जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट, सैयद जिशान हैदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाजी मोहम्मद अफजर धरला एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसलर, हाफिज हसन एडवोकेट, सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट, खुर्शीद अहमद सहू एडवोकेट वगैरह के साथ साथ सहाफ़ियों, जिनमें अताउल मुअन्नम चौधरी सदर प्रेस क्लब और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दीगर वकला और रैली से खिताब भी किया।
ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ عالمی مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین پیر سید احمد کمال شاہ کے لہتے جگر حضرت مولانا پیر سید طاہا تنویر نقوی کے ہاں بیٹے کی ولادت، مبارکباد کا تانتا بند کیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی علارہ بابر کی رپورٹ کے مطابق عالمی مذہبی اسکالر پیر سید احمد کمال شاہ کے منجلے بیٹے علامہ سید طاہا تنویر نقوی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ننھے منع ارحم کمال شاہ کی ولادت پر صحافی، کالم نگار، مذہبی اسکالر علارہ بابر، میاں عابد حسین ضیاء، معروف مذہبی پیشوا لجپال سرکار، پھول حسین بادشاہ سرکار، بزم بابا فرید الدین گنج شکر کے روح رواں، راشد نور گوری، میاں وحید ناصر ارائیں، ملک لیاقت خلجی، سفیر نعت مرزا ادریس سعیدی، سید نذیر حیدر شاہ قاسمی سمیت علاقے بھر سے علماء کرام، سادات کرام، سیاسی سماجی شخصیات، شہری مائدین نے پیر سید احمد کمال شاہ کو پوتے اور سید طاہا تنویر نقوی کو بیٹے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پیر سید احمد کمال شاہ نے مولود کا نام ارحم کمال شاہ رکھا اور اپنے بابرکت خاتوں سے گٹی دی اور صحت والی عمر حضر کی دعا کی۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے احکامات پر منشیات فروشوں کے ان کے سہولتکاروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ ڈی آئی جی اسلام آباد شاکر حسین داور منشیات فروشوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی سربراہی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے احکامات پر منشیات فروشوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ ڈی آئی جی اسلام آباد شاکر حسین داور منشیات فروشوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی سربراہی کر رہے ہیں۔ آپریشن میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی آپریشنز، سینئر افسران، ڈولفن اسکواڈ، سی ٹی ڈی اور لیڈیز افسران بھی شامل ہیں۔ آپریشن تھانہ کھنہ اور ملکہ علاقوں میں کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کے دوران منشیات فروشوں کے کئی ٹھکانے مسمار کر دیے گئے ہیں۔ دوران آپریشن گھروں، دکانوں، سرائے، ہوٹلز اور مشکوک گاڑیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ منشیات فروشوں اور منشیات سپلائی کرنے والے درجنوں بڑے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خصوصی پولیس ٹیمیں منشیات سمگلنگ کے نیٹ ورک میں ملوث ڈیلرز کے خلاف کارروائیاں عمل میں لا رہی ہیں۔ نوجوانوں کی رگوں میں منشیات کا زہر اتارنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ دیگر آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت کو منشیات سے پاک شہر بنانے کے لیے آپریشنز جاری رہیں گے۔ کیمرہ مین اسام الدین کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔